अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजदा अल्लाह को करती हो और दुआ में मोहब्बत मांगती हो, तुम्हारा ये सजदा तो वो कबूल नहीं करेगा। लोग भी कितनी अजीब बातें करते हैं ना। क्या अल्लाह ने आपसे पूछना है कि बताओ रिहाब का सजदा कबूल करूं या रद्द कर दूं? सजदा तो उसी के लिए है और हमेशा उसी के लिए रहे। और रही बात दुआ की, तो दुआ का इख्तियार उसने मुझे दिया है। और अगर दुआ में मोहब्बत को मांगना गुनाह होता तो वो दुआएं भी महदूद रखता और ये कभी ना कहता कि मुझसे रुजू करो, मैं नसीब बदल दूँगा। इन लोगों की सोच और जजमेंट से कहीं वसी मेरे रब की मसलहतें हैं। इन लोगों की लॉजिक्स तक मेरे रब की मोहब्बत कभी महदूद हो ही नहीं सकती। मेरा रब तो वो है जिसने इजहार मोहब्बत के लिए अपने बंदे की तारीफ़ में सारा कुरान लिख दिया और फरमाया, जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हाँ, मेरी मोहब्बत तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ की लाज रखना जानता है। उसकी बादशाहत, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत दुनिया की बातों से बहुत परे है। वो पलकों पे ठहरे एक एक आंसू की कैफियत जानता है। वो सजदे की तौफीक बस तक देता है जब उसने सजदा कबूल करना हो। और मोहब्बत के लिए सजदे से बड़ी दलील क्या हो सकती है, फिर चाहे वो गम का हो या खुशी का। पुरसुकून मोहब्बत तो वही है जिसके बाद इंसान बेफिक्री की नींद सो सके। और ऐसी बेफिक्री और आरामदाह नींद बस अल्लाह की मोहब्बत के बाद आती है। तब किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती, ना ख्वाबों के पूरे होने की और न लम्हों के मुकम्मल होने की। फिर न दुनिया से डर लगता है और न रात के अंधेरे उन अंधेरों की खामोशियाँ तंग करती हैं। दर्द में भी आराम मिलने लगता है। अल्लाह पे बेहद प्यार आने लगता है। जो पास नहीं होता उस पर सब्र आ जाता है और जो पास होता है उस पर शुक्र आ जाता है। हम ज़िंदगी में सारी मोहब्बतें आजमाते हैं, फिर बेपनाह थक जाते हैं। तभी तो हम अल्लाह की मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाते। हम उससे अर्ज़ का ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस चीज़ के लिए सजदा कर रहा हूँ उस ख्वाहिश के लिए झोली फैला रहा हूँ। तुम कभी ये क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह आपके लिए सजदा कर रहा हूँ, या अल्लाह आपको पाने के लिए ये झोली फैला रहा हूँ। जिस दिन तुम ये कहना सीख जाओगे उस दिन दुनिया की वो तमाम मोहब्बतें जो तुमसे दूर भागती हैं या जो तुमसे छीन ली गई हैं वो वापस लौटा दी जाएंगी। और जानते हो, उस दिन तुम्हें उन मोहब्बतों की भी तलब नहीं रहेगी। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को इतना मुकम्मल कर देती है कि फिर किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। और फिर इंसान सब्र और इश्क की उस इंतहा को पहुंच जाता है जहां अल्लाह की रज़ा के सामने सब कुर्बान कर दिया जाता है। फिर वो वक्त भी आएगा जब तुम पे सारी मसलहतों की हकीकत खुल जाएगी, जब हर चीज़, हर इम्तहान, हर आजमाइश की समझ आने लगेगी, जब तुम्हें सब्र अता कर दिया जाएगा, ऐसा सब्र जिसके बाद हौसलों को ज़वाल नहीं होगा, जब तुम्हें मुकम्मल जोड़ दिया जाएगा इतनी मजबूती से कि फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, जब तुम्हें हर उस चीज़ से नवाज दिया जाएगा जिसकी तुमने चाहत की थी, जिसकी तड़प से तुमने रातों को उठ उठ कर अल्लाह को पुकारा था, जब तुम्हें हर उस आंसू का सिला दोगुना करके दिया जाएगा जो तुमने मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिए थे। अभी ना सही, मगर एक दिन तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज़ क्यों दूर की गई और कौन सी चीज़ क्यों अता की गई। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास है और जब सही वक्त आएगा तो वो खुद तुम्हें सारे जवाबात बताएगा और तुम्हारा दिल यूं मुतमईन कर दिया जाएगा जैसे ये कभी तड़पा ही ना हो।
کبھی کبھی دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ ان آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ سارے فاصلے تب ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ سے ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور اپنی محبت سے ہمارا دل بھر دیتا ہے۔ تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جتنا سکون اس کی قربت میں ہے، اتنا سکون کائنات کے کسی کی قربت میں نہیں۔ اللہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، بس کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے منائے، اس سے لاڈ کرے، اسے راضی کرے، اور ہو بھی کیوں نہ یہ چاہتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں حق ہیں اس کا، وہی اکلوتا حقدار ہے ان کا۔ وہ تو ناراض بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا، اس کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے، ضد تو ہم کرتے ہیں، وہ تو راضی ہو جاتا ہے اور پھر اتنا عطا کر دیتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے؟ وہ جس کی دسترس سے دو جہانوں کی بادشاہت ہے، اس کے لیے کیا بھلا تمہاری تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل؟ تم ایک دفعہ ہاتھ تو اٹھاؤ، بس ایک دفعہ جھولی تو پھیلاؤ۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے پہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ بس ایک دفعہ اللہ کے لیے چاہ کر دیکھو اور پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا کرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو، خدا سے باتیں کر لو، اور اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ، پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے، جس چیز کی وجہ سے تم رات میں پھر سوئے نہیں اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ لمحہ تڑپتے ہو اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔